Welcome to my channel. Don't forget to subscribe. Hello guys, magluto naman tayo ng giniling na karne. Yan guys. Yung giniling na karne. Yan guys. And then, nagprepare na ako ng kamatis, onion, and garlic. And then carrots, and potato. Yan guys. Yun pa yung prepare ko na para magluto tayo ng giniling na karne with tomato, potato, and carrots. Ito na yun guys. Yun na guys, nilagyan ko na ng kamatis. Yun, ginisang-gisa ko na yun. Yun guys, diba? Parang masarap. Mayroon na siyang kamatis. At maghalo-halo na tayo guys. Diba? At ilagay natin yung beef. Giniling na beef. Yan guys. Halo-halo. Halo-halo. Iba yung halo-halo. Halo-halo. Diba guys? Lagyan na siya ng nor beef. Cubes. Diba? Yun guys. Samahan nyo ako. Magluto-luto tayo. Diba? Yun guys. After that, isa-isain natin. Nag-walking. Nalagay tayo ng asin. Konting asin. Salt. Lagyan natin ng nabuksan natin kaunti. Isayin muna natin ito for a few minutes. Parang lumasa. Ito na siya with a few minutes. So, ilagay natin yung carrots kasi parang nag-ano sila. Yan. Para malambot. Lagay natin isa muna natin a few minutes. Takpan muna natin.
a few minutes. Takpan niya. Diba? Buksan naman natin ito. So, maglagay na tayo ng water. 1 cup of water. Yan. At just leave it for 5 minutes. Takpan. Kumukulo-kulo na siya, guys. Malapit na siya maluto. Malambot na yung carrots at saka yung patatas. Guys, malapit na maluto. Yun guys, buksan na naman natin. Luto na yun. Lagyan natin siya ng chili. Mahaba. Yan guys. Sarap yun guys. Really good. Tikman natin. Charot. Yun na guys. Luto na yan guys. Ready to eat na. Thank you for watching guys. Love you all. Bye bye.